Hello everyone, my name is Muhammad Jadudin and right now I want to do a midterm assignment of interpreting. So I have to interpret the video of What You Didn't Know About Language Barriers by Roxanne Pomeranz into Bahasa Indonesia. Okay, let's get started. How many of you can speak more than one language? Berapa banyak dari kalian yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Now keep your hands up if you can speak more than two. Sekarang tetap angkat tangan Anda jika Anda bisa berbicara lebih dari dua bahasa. And how about three? Bagaimana dengan tiga? Alright, very impressive. Sangat mengesankan. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? Tapi kalian tahu gak bahwa sebenarnya kalian bisa dengan mudah loh mempelajari 25 bahasa? It's true. Itu benar. This is a natural human phenomenon Itu adalah fenomena alami yang dialami manusia. that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. Bahwa setiap anak normal yang lahir dimanapun di dunia mampu mempelajari bahasa apapun yang dipaparkan kepadanya. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, Dan tahukah Anda bahwa bahasa-bahasa yang dipaparkan kepada anak Anda sebelum usia 7 tahun, which is also known as the critical age period, yang juga dikenal sebagai periode usia kritis, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? adalah satu-satunya bahasa yang akan dikuasainya dengan fasih di kemudian hari. Leonard Bloomfield said, the acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform. Leonard Bloomfield mengatakan bahwa pemerolehan bahasa niscaya merupakan pencapaian intelektual terbesar yang pernah dituntut untuk dilakukan oleh siapapun dari kita. So I asked myself and some others in the overseas student program here, Jadi saya bertanya pada diri sendiri dan beberapa orang di program ini, why do we learn languages? kenapa kita belajar bahasa? At first, we all learn language because we have to. Pada awalnya kita belajar mempelajari bahasa karena kita harus melakukannya. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. Sebagai manusia kita dirancang untuk mempelajari bahasa seperti kita dirancang untuk berjalan. There's simply no preventing it. Sama sekali tidak ada cara untuk mencegahnya. But then there's some of us who actually do it for fun. Namun, beberapa dari kita hanya melakukan itu untuk kesenangan semata. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. Kita melewati perjuangan itu, kita mengarahkan upaya, kita merasa salah sepanjang waktu. But we love it because the rewards are so great. Tapi kita menyukainya karena imbalannya sangat besar. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go. Sangat luar biasa bisa berbicara bahasa lain untuk membawa kamu kemanapun kamu pergi. To travel and communicate with people in their native language makes Berpergian dan berkomunikasi dengan orang-orang dalam bahasa asli mereka, conversation so much more personal, and membuat percakapan menjadi jauh lebih pribadi, you actually get to enjoy more out of life dan Anda bisa benar-benar lebih menikmati hidup. because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. Karena itu memberikan Anda kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. So I want to ask you another question. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan lain kepada Anda. And I want you all to think about this. Dan saya ingin Anda semua memikirkan hal ini. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages Jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa yang dimiliki anak-anak untuk belajar bahasa, and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, dan banyaknya alat belajar bahasa gratis yang kita miliki di berkat kita saat ini, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? mungkinkah kita dengan mengurangi hambatan bahasa, mengurangi hambatan lain dalam masyarakat?
Which begs me to ask another question. Yang membuat saya ingin mengajukan pertanyaan lain, What exactly are language barriers and what do they do? apa sebenarnya ada hambatan bahasa itu dan apa dampaknya? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table Saya tahu apa yang beberapa dari Anda pikirkan. Anda sedang di meja makan. and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. Anda berada di antara ibu Anda yang orang Rusia dan pacar Amerika Anda yang cantik. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Dan Anda baru menyadari momen tersebut bahwa Anda baru saja mempekerjakan diri Anda sendiri sebagai penerjemah. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. Jadi, Anda harus menghabiskan sepanjang malam mendengar semuanya 3 kali. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, Meskipun Anda mengira bisa berbicara bahasa Inggris dan Rusia dengan sempurna, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time Anda mulai merasa bingung dan frustasi dan Anda sangat mendambakan waktu sendirian selama beberapa menit. just to think in whatever language you choose to think in. Hanya untuk berpikir dalam bahasa apapun yang Anda pilih. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Namun, ada lebih banyak hal tentang hambatan bahasa yang saya ingin Anda ketahui. Have you ever heard of linguistic relativity? Pernahkah Anda mendengar tentang relativitas linguistik? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between Relativitas linguistik adalah language, bidang yang mempertanyakan tentang hubungan antara bahasa, perception, and thought. persepsi, dan pemikiran. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven. Teori intinya disebut teori deterministik, dan itu sudah terbukti secara ilmiah. And it states that the language you speak Dan menyatakan bahwa bahasa yang Anda bicarakan shapes the way you think and influences your behavior. membentuk cara Anda berpikir dan mempengaruhi perilaku Anda. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, also state Bapak relativitas linguistik Benjamin Whorf dan Edward Sapir that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. menyatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa Anda tidak akan mengetahui konsep. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. Nah, saya pikir orang itu bisa sedikit ekstrim dalam teori mereka. I think rather that if a word doesn't exist in your language, Saya lebih berpikir bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa you're a lot less likely to identify with that concept. Anda jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengidentifikasi diri dengan konsep tersebut. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me Salah satu teman saya di sini di Israel, penutur asli bahasa a Jerman, story once of how the English language pernah menceritakan kisah tentang bagaimana bahasa Inggris changed the way that she thought about love. mengubah caranya berpikir tentang cinta. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love. Dia memberitahu saya bahwa dia masih ingat pertama kali dia mendengar istilah jatuh cinta, And that she was shocked at the use of the language dan bahwa dia terkejut dengan penggunaan bahasa tersebut, because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. karena dia tidak pernah berpikir tentang jatuh cinta sebagai sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis. And she pictured someone actually falling. Dan dia membayangkan bahwa seorang benar-benar terjatuh. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Dan dia bisa merasakan itu, dan kemudian dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mengalami jatuh cinta dan bukan sekedar berada dalam cinta. Also, in body language, we find interesting differences among languages. Selain itu, dalam bahasa tubuh kita menemukan perbedaan menarik antara bahasa. In Hebrew, this means wait. Dalam bahasa Ibrani, ini berarti tunggu. However, this is a great insult in Italy.
Namun, ini adalah penghinaan besar di Italia. And I wanted you all to know that. Dan saya ingin Anda semua mengetahui itu. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. Dan perbedaan yang paling nyata dalam bahasa yang mempengaruhi pemikiran dan perilaku kita adalah pada kosakata. Alright, now I want to do the interpreting task of the second video. This is about what is a coronavirus by Elizabeth Cox in that app. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus Selama hampir 1 dekade, para ilmuwan memburu sumber virus baru yang mematikan through China's tallest mountains and most isolated caverns. melalui pegunungan tinggi dan gua-gua terpencil di Cina. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. Mereka akhirnya menemukannya di sini, di kelelawar di Gua Sitou. The virus in question was a coronavirus that Virus yang dimaksud adalah virus corona, caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut parah atau SARS atau SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown. Virus corona adalah sekelompok virus atau yang tertutup tonjolan protein kecil yang terlihat seperti mahkota Or corona in Latin. atau corona dalam bahasa Latin. There are hundreds of known coronaviruses. Ada ratusan virus corona yang diketahui. 7 of them infect humans and can cause disease. 7 diantaranya menginfeksi manusia dan dapat menyebabkan penyakit. The coronavirus SARS-CoV causes SARS. MERS-CoV causes MERS. Virus corona SARS-CoV menyebabkan SARS. MERS-CoV menyebabkan MERS. And SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Dan SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit COVID-19 atau COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds. Dari 7 virus corona manusia, 4 menyebabkan pilek, Mild, highly contagious infections of the nose and throat. infeksi hidung, dan tenggorokan yang ringan namun sangat menular. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. Yang ketujuh, yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri-ciri dari keduanya. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Menyebar dengan mudah namun dapat berdampak pada paru-paru. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. Ketika orang yang terinfeksi batuk, percikan atau droplet yang mengandung virus akan menyemprot keluar. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Virus tersebut dapat menginfeksi orang baru ketika percikan masuk ke hidung atau mulut mereka. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces, Virus corona menular paling baik di ruang tertutup, where people are close together. di mana orang-orang berada dalam jarak yang dekat. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, Cuaca dingin menjaga selubung halusnya agar tidak kering, enabling the virus to survive for longer between hosts. memungkinkan virus akan bertahan lebih lama di antara inang. While UV exposure from sunlight may damage it. Sementara paparan sinar UV dari matahari dapat merusaknya. These seasonal variations matter more for established viruses. Variasi musiman ini lebih berpengaruh bagi virus-virus yang sudah lama ada. But because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. Namun, karena belum banyak orang yang kebal kepada virus baru, ia memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak membutuhkan kondisi ideal untuk menyebar. In the body, the protein spikes embed in the host cells Memungkinkan virus untuk membajak mesin sel inang and fuse with them, untuk mereplikasi gennya sendiri. enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes.
Coronaviruses store their genes on RNA. Virus corona menyimpan gen mereka sendiri pada RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. RNA viruses tend to be smaller with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan jumlah gen yang lebih sedikit, artinya mereka dapat menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat pada inang tersebut. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pemeriksaan ulang, DNA viruses do. sedangkan virus DNA memilikinya. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Jadi, ketika virus RNA bereplikasi, jauh lebih besar kemungkinannya terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Many of these mutations are useless or even harmful, Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Namun, beberapa membuat virus lebih cocok untuk lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. Epidemi sering terjadi ketika virus melompat dari hewan ke manusia. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Ini berlaku bagi virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, Setelah berada di manusia, virus tersebut tetap bermutasi, biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, but enough to create variations or strains of the original one. tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau varian dari yang asli. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. Virus corona memiliki beberapa perbedaan kunci dari kebanyakan virus RNA. They're some of the largest, meaning they have the most genes. Mereka termasuk yang terbesar, artinya mereka memiliki gen paling banyak. That creates more opportunity for harmful mutations. Hal itu menciptakan lebih banyak peluang bagi mutasi yang berbahaya. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, Untuk menangkal resiko ini, virus corona memiliki fitur yang unik, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan tersebut. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. Ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan laju mutasi yang lebih lambat dibandingkan virus RNA lainnya. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. Meskipun ini terdengar menakutkan, laju mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam hal melumpuhkan mereka. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again. Setelah infeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika mereka menginfeksi kita lagi, So they don't make us sick. sehingga mereka tidak membuat kita sakit. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and Namun mutasi dapat membuat virus menjadi kurang dikenali oleh sistem kekebalan kita, therefore more difficult to fight off. dan karenanya lebih sulit untuk dilawan. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif, because they're tailored very specifically to a virus. karena mereka dirancang secara khusus untuk suatu virus. That's why we need a new flu vaccine every year. Itulah mengapa kita membutuhkan vaksin flu baru setiap tahun. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. Virus influenza bermutasi begitu cepat sehingga varian baru muncul terus-menerus. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection. Laju mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenali mereka lebih lama setelah infeksi, And therefore protect us better. dan karenanya melindungi kita lebih baik. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. Namun, kita belum tahu berapa lama tubuh kita tetap kebal terhadap virus corona yang berbeda. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. We haven't
focused on treating the ones that cause colds. And though scientists began developing treatments for SARS and MERS, Kita belum fokus mengobati virus yang menyebabkan pilek, dan meskipun ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. epidemi tersebut berakhir sebelum pengobatan itu menyelesaikan uji klinis. As we continue to encroach on other animals' habitats, Seiring kita terus merambah habitat hewan lain, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. beberapa ilmuwan mengatakan bahwa lompatan virus corona baru ke manusia tidak dapat dihindari. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Tapi jika kita menyelidiki ketidaktahuan ini, dampaknya tidak harus menjadi sebuah kehancuran. Alright, it's for the last of the assignment. Thank you for watching and have a good day.